अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माओ बहनों, प्यारे बच्चों, आप देखना शुरू कर चुके हैं नूर कुरान चैनल का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें आपको बताऊंगा जो मेरे और आपके इल्म को बढ़ाएंगी, नॉलेज को बढ़ाएंगी, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में भी अमल में लाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और जिस किताब के हवाले से मैं आपको बातें बताऊंगा उस किताब का नाम है 5 मिनट का मदरसा। तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ में आपको अलग अलग बातें बताई जाएंगी। इंशाल्लाह हम उसको सुनेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। इसमें नंबर वाइज दिया गया है 1 से लेके 10 नंबर तक इसमें बातें बताई गई हैं। 10 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इस किताब को, इस किताब के हर चैप्टर को, हर सबक को। तो ये जो सबक है इसमें नंबर 1 आता है इस्लामी तारीख़। इसमें एक वाक़या है कुरान करीम के सूरह कलम में एक बाग वाले का तज़किरा आया है। ये यमन के एक इलाका ज़ोरान, एक यमन में कोई इलाका है ज़ोरान, उसका रहने वाला था, वहाँ का रहने वाला था। अल्लाह ताला ने उसको खूब मालो दौलत से नवाजा था। उसके पास एक बहुत ही बड़ा बाग था। अपनी पैदावार का बड़ा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च किया करता था। अपने घर वालों का सालाना खर्च निकाल कर बाकी माल अल्लाह ताला की राह में सदका कर दिया करता था। कितना बड़ा अमल था उसका। जब उस नेक आदमी का इंतकाल हो गया तो उसके लड़कों ने कहा, उसके बच्चों ने कहा, लड़कों ने कहा कि हमारा बाप तो बहुत ही बेवकूफ़ था, नाउज़ुबिल्लाह, कि अपनी दौलत गरीबों पर लुटा दिया करता था। हम ऐसा नहीं करेंगे और बिल्कुल अंधेरे में फल तोड़कर बाग में जाएंगे, फल तोड़ने बाग में जाएंगे, बिल्कुल अंधेरे में जाएंगे फल तोड़ने, ताकि कोई मिस्कीन या गरीब हमें ना देख सके और हमें उनको ना देना पड़े। ऐसा उन्होंने प्लान बनाया ताकि कोई ज़रूरतमंद आकर हमको तंग ना कर सके। अभी उन्होंने फैसला किया ही था कि अल्लाह ताला ने उनके बाग और खेतों को तेज़ और गर्म हवा के ज़रिए रात ही में जलाकर राख कर दिया। अल्लाह ने क्या कर दिया? अभी वो इरादा कर ही रहे थे कि हम रात के अंधेरे में जाके बाग में से फल तोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने उनसे जाने से पहले उस बाग में तेज़ और गर्म आंधी चला दी और सारा बाग का फल जो है, सारा बाग जल के राख हो गया। जब उन लोगों ने वहाँ पहुँचकर बाग और खेती की ये हालत देखी तो अफसोस करते रह गए और अपने बुरे फैसले पर बहुत शर्मिंदा हुए। भाई ये पहले के वाक़यात हैं कि इंसान गलत काम करने का कुछ इरादा करता था तो अल्लाह ताला उस पर अज़ाब डाल देता था। और आज हम गुनहगार हैं, न जाने क्या क्या गुनाह करते हैं, कुछ जाने अनजाने में हो जाते हैं और कुछ जानबूझ के करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी हमारे गुनाहों पे पर्दे डालता है। तो हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और ये सब किसकी तुफ़ैल है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का हमें ये जो है ये बेनिफ़िट मिल रहा है। ये बेनिफ़िट नहीं कहेंगे, हमें छूट दी जाती है। अल्लाह ताला हमें छूट देता है, देकर भी आज़माता है, लेकर भी आज़माता है। तो अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं और हमें कोई अज़ाब नहीं आ रहा है या हमें कोई परेशानी नहीं आ रही तो हमें डरना चाहिए कि अल्लाह कब हमारी रस्सी को खींच लेगा। बहरहाल आगे वाक़े को बढ़ाते हैं। तो बिलाशुबा गरीबों और मिस्कीनों का हक़ न देने वालों और खुदा की राह में ख़र्च न करने वालों के साथ अल्लाह ताला का ऐसा ही मामला हुआ करता है। इस वाक़े से हमें क्या पता चलता है कि हमें गरीबों और मिस्कीनों को ज़रूर अपने माल में से हिस्सेदार बनाना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने इसीलिए माल दिया है कि हम गरीबों और मिस्कीनों को उसमें से हिस्सा दें जो उनका हक़ बनता है, अगर हम इस्तात रखते हैं, अगर अल्लाह ने हमें इतना माल दिया है तो। बहरहाल नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा यानी करिश्मा, मुअजिज़ा, अल्लाह के ज़रिए अल्लाह के नबी मुअजिज़े दिखाया करते थे। एक औक़िया सोने की बरकत, एक औक़िया सोने में बरकत। औक़िया यानी एक औक़िया तकरीबन 40 दिरहम के बक़दर होता है, जो तकरीबन 3.25 तोले से कुछ ज़्यादा होगा। एक औक़िया, उस वक्त में औक़िया बोलते थे, जैसे आजकल तोला बोलते हैं। तो वाक़या है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कर्ज़ा अदा करने के लिए सोना दिया, क्या दिया? सोना, कि जाओ अपना कर्ज़ा अदा कर दो। तो मैंने कहा
یا رسول اللہ اتنے سے میرا قرض کیسے پورا ہوگا؟ کتنا سونا دیا سلمان فارسی کو اللہ کے نبی نے؟ 1 اوقیہ کے برابر، صرف 1 اوقیہ یعنی 3.25 تولہ۔ تو انہوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنے سے میرا قرضہ کیسے پورا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا۔ کس کو بوسہ دیا؟ جو سونے کا ایک سکہ تھا یا جو بھی تھا اس وقت میں، اس کو ایسے چوما۔ بوسہ دینا یعنی چومنا۔ اس کو بوسہ دیا اور پھر مجھے دیا اور فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ لے گیا اور اس میں سے وزن کر کے دیتا رہا، یعنی توڑ کے یا جیسے بھی 3-4 ٹکڑوں میں وہ رہا ہوگا سونا، اس وقت دیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس سے 40 اوقیہ ادا کر دیا۔ دیکھیے برکت، اللہ کے نبی نے اس میں بوسہ دیا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی، تو اس میں 40 اوقیہ ادا کر دیا، جبکہ دیا کتنا تھا؟ 1 اوقیہ۔ تو یہ بھی حدیث کے حوالے سے ہے، یہ بہت باریک لکھا ہے، حدیث مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن ہے حدیث کے حوالے سے یہ۔ تو نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، پردہ کرنا فرض ہے بھائی، ایک فرض کے بارے میں۔ جو یہ کیٹیگری ہیں، پہلی کیا تھی؟ نمبر 1 اسلامی تاریخ، دوسرا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ، تیسرا ہے ایک فرض کے بارے میں۔ کیا فرض؟ پردہ کرنا فرض ہے بھائی، پردہ کرنا فرض ہے بھائی میری ماں اور بہنوں سن لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ ٹھیک ہے، کس کی طرح؟ جاہلوں کی طرح۔ بے پردہ عورتوں کو اللہ نے کیا بولا؟ جاہل۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی ماں بہنوں کو بھی، اور پڑوس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے اپنی ماں بہنوں کو، لیکن کم از کم ہم پردہ کروائیں، پردے کی ہم تلقین کریں اپنی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ خلاصہ اس فرض کا، اس حدیث کا خلاصہ، حدیث نہیں ہے قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب 33 نمبر۔ خلاصہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی شدید ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح بدن اور چہرے کو ڈھانک کر پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے میری ماں بہنوں، فرض ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا سن لیجئے بھائی، دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نیک بندوں کی دعا ہے جو دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی مچانے والا ہے۔ بے شک جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے، اور بے شک جہنم بڑا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے سورہ فرقان، قرآن میں سے لی گئی ہے بھائی یہ دعا، بہت ہی اہم دعا ہے۔ سورہ فرقان 65 سے لے کے 66 آیت تک۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ بھئی ایک اہم عمل کی فضیلت بڑے غور سے سنیں، آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر صبر کرنا۔ کسی کی آنکھوں کی بینائی کسے بولتے ہیں؟ روشنی۔ کسی کی آنکھوں کی بینائی اگر چلی جائے تو اسے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں ان 2 محبوب چیزوں کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ 2 محبوب چیزوں سے مراد دونوں آنکھیں ہیں۔ بھائی 2 محبوب چیزیں کیا ہیں؟ دونوں آنکھیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے 5653۔
नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, मुर्तद की सज़ा जहन्नम है। मैं कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, मुर्तद यानी जो ईमान लाए और फिर गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते ही चले गए, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं बख्शेगा और उनको सीधी राह भी नहीं दिखाएगा। बेशक ये सूरह निसा का तर्जुमा है। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया ही को अपना मकसद बनाने वाले, भाई सुन लें भाई, मैं भी इस पे अमल करूँगा इंशाअल्लाह। मैं भी बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं भी दुनियादारी में फंस रहा हूँ। दुनिया को अपना मकसद बनाने वाले, जिन्होंने सिर्फ दुनिया को अपना मकसद बना लिया है, ये हदीस उनके लिए है, मेरे लिए भी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है भाई गौर से सुने, आप ऐसे शख्स से अपना ख्याल हटा लीजिए, आप ऐसे शख्स से अपना ख्याल हटा लीजिए जो हमारी नसीहत से मुंह मोड़ ले और दुनियावी ज़िंदगी के अलावा उसका कोई मकसद ना हो। अल्लाह अकबर। आप ऐसे शख्स से अपना ख्याल हटा लीजिए जो हमारी नसीहत से मुंह मोड़ ले और दुनियावी ज़िंदगी के अलावा उसका कोई मकसद ना हो। उन लोगों से इल्म की पहुँच यहीं तक है, उन लोगों के इल्म की पहुँच यहीं तक है, यानी वो लोग सिर्फ उसी दुनिया की चीज़ों के बारे में जानते हैं और उसी दुनिया ही को मकसद बना बैठे हैं। इसका मतलब क्या है, यानी दुनिया में बहुत सारे आपने बिजनेसमैन देखे होंगे, बड़े बड़े समझदार लोग देखे होंगे, भाई उन्हें बड़ा इल्म है यार, फलां आदमी को यार कपड़े के बिज़नेस के बारे में बहुत नॉलेज है या किसी और चीज़ के बारे में नॉलेज है, लेकिन अगर उसको साथ साथ दीन की भी नॉलेज है, अगर वो दीन में भी उतना ही इल्म रखता है, कम से कम इल्म नहीं रखता तो अमल करता है, नमाज का पाबंद है, अल्लाह से डरता है, हराम खाने से डरता है, कारोबार को इस्लाम के मुताबिक चलाता है, तो भाई कोई उसमें एतराज़ नहीं है, कोई बुराई नहीं कि वो दुनिया का भी इल्म रखता है और दीन का भी इल्म रखता है, आखिरत का भी इल्म। लेकिन जो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया का ही इल्म रखता है तो अल्लाह ताला ने उसको क्या बोला, उसने दुनिया को ही अपना मकसद बना लिया। ऐसे इंसान से अल्लाह ताला ने कहा है दूरी बनाओ, जो दुनियादारी में उलझा हुआ है या सिर्फ दुनिया को ही अपना मकसद बना लिया, ऐसे इंसान से दूरी बनाने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है। भाई ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। और सूरह नजम 29 से लेके 30 आयत तक। नंबर 8, आखिरत के बारे में। भाई अब आखिरत के बारे में, कम अज़ाब वाला दोज़खी, कम अज़ाब वाला दोज़खी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जहन्नम में सबसे कम अज़ाब में वो आदमी होगा जिसके कदमों के उठे हुए तलवों के नीचे 2 अंगारे होंगे। अल्लाह अल्लाह। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अहले जहन्नम में सबसे कम अज़ाब में वो आदमी होगा, यानी सबसे कम जिसका अज़ाब होगा उसका हाल क्या होगा, जिसके कदमों के उठे हुए तलवों के नीचे 2 अंगारे होंगे, जिससे उसका दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह तांबे की गर्मी पानी वाली हंडिया खोलती है। अल्लाह, भाई डरने का मुकाम है। बुखारी शरीफ की हदीस है ये, भाई बुखारी शरीफ की हदीस है। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। तिब्बे नबवी यानी अल्लाह के नबी जिस तरीके से इलाज करते थे किसी भी बीमारी का, किसी भी परेशानी का, इसमें उस चीज़ का जिक्र है। तो ये नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। ज़मज़म के फ़वाइद। भाई ज़मज़म के पानी के फ़वाइद। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़मज़म के बारे में फ़रमाया, ये एक मुकम्मल खुराक भी है और बीमारियों के लिए शिफा बख्श भी है। भाई मुकम्मल खुराक का मतलब क्या है? भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे 2025 में हज नसीब किया था। तो हम जब हरम शरीफ के आसपास जाते थे तवाफ़ करने के लिए, तो भाई चंद खजूरें रख लिया करते थे, कुछ बिस्किट नमकीन रख लिया करते थे। तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं था, बैग खाली था, और हम तवाफ़ करने गए। तो जो लोग हज पे जा चुके हैं उनको पता होगा कि एक बार हरम शरीफ में घुस जाएं तो बाहर निकलना और दोबारा अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है। तो एक बार घुस जाता है आदमी तो फिर समझो 5-6 घंटे, वैसे तो वहाँ 24 घंटे पड़े रहने का जी करता है, लेकिन जिस्म के भी कुछ तकाज़े होते हैं,
تو 4-5 گھنٹے اگر آدمی وہاں 6 گھنٹے رہے گا تو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی چاہیے. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ بس ہم طواف کرتے تھے، جس دن ہمارے پاس غذا کوئی چیز نہیں بچی تھی، کچھ توشہ نہیں بچا تھا، کھجور بسکٹ نمکین کچھ نہیں بچا تھا، ہم نے صرف زمزم پی کر ہم نے کئی گھنٹوں بتا دیے. تو اسی چیز کا ذکر اس حدیث میں ہے کہ زمزم جو ہے مکمل خوراک ہے، یعنی وہ آپ کی بھوک بھی مٹاتا ہے اور وہ آپ کی پیاس بھی مٹاتا ہے بھائی. تو بھائی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا جو یہ زمزم ہے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے بھائی، یہ بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے. تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ خوراک ہے، مکمل خوراک جسے بولتے ہیں، کہ یہ آپ کی بھوک بھی مٹائے گا، آپ کی پیاس بھی بجھائے گا اور آپ کی بیماریوں سے آپ کو شفا بھی دے گا. بھائی بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ. نمبر 10 بھائی، آخری نمبر 10، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جاتے جاتے ہم بھائی دیکھ لیں کیا نصیحت دی اللہ کے نبی نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خرچ کرو. بھائی مالداروں سن لو، مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو. ذخیرہ یعنی جمع نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. ہم مال کو خرچ نہیں کر رہے، روک کے رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ ہمارا رزق روک لے گا. یعنی مال کا جمع ہونا رزق کے ہونے کی علامت نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ ہم مالدار ہیں تو ہم رزق بھی کھائیں گے، ہم اچھا کھانا بھی کھائیں گے. بھائی بہت سارے ایسے مالدار ہیں، کھربوں پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، اللہ کو ان کو ایسی بیماری دے دیتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کو چینی نہیں کھانی، آپ کو آم نہیں کھانا، آپ کو فلاں چیز نہیں کھانی. تو وہی چیز میں ذکر ہے نا کہ آپ مال کو ذخیرہ نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا. اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو اور نہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا. اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا. بھائی 2 بار بتایا اللہ تعالیٰ نے. بھائی یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے اس میں بھی. تو بھائی یہ آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے، بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ بھائی اس میں جو مجھ سے پڑھنے میں یا کسی حدیث کے بارے میں بھائی علماء کرام اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، اگر اس میں کوئی مجھ سے گستاخی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، تو میں آپ سب سے اس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.